আমার নাম সঞ্জয় কুণ্ডু বিশ্ববিদ্যালয় ঘর ক্যান্সার হয়ে গেছে বুঝে কত তেণু আর্থিক সাহায্য ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ସରକାର ତରଫରୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏମ୍ଭି 79 ଗ୍ରାମର ସଞ୍ଜୟ କୁଣ୍ଡୁ ପରିବାରରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଦୁଇଟି ଝିଅ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 4 ମାସ ହେବ ସଞ୍ଜୟ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ମୁହଁରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବା ଫଳରେ ଅପରେସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଅପରେସନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଉନାହିଁ, ବରଂ ପାଟି ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଜୀବନକୁ ଏବେ ବୋଝ ଭାବୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ। ବହୁ ଜାଗାରେ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଘରେ ବନ୍ଦ ରଖି କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତ ଟଙ୍କା ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ, ପେଟ ପାଇଁ କୋଉଠୁ ବଳିବ ଓ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପାଠ କେମିତି ପଢ଼ାଇବେ ସଞ୍ଜୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ପୁରା ପରିବାର। আমার নাম সঞ্জয় কুণ্ডু বিশ্ববিদ্যালয় ঘর ক্যান্সার হয়ে গেছে বুঝে কত ক্যান্সার হয়ে যাইছি বিএসকে কার্ডରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି 3 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଛି ସେଇଠି କିଛି ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତେଣୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ସରକାର ତରଫରୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ସବୁ ସରିଗଲା ଯଦି କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଲେ ଉପକୃତ ହେଇଥାନ୍ତି। MB 79 जिला मालकानगिरी मो अर्चना कुंडू मो स्वामी संजय कुंडू मो स्वामीर कैंसर रोग हो मोर जी आर्थिक अवस्था टंका पैसा सबू थिला सबू सरीगला 4 लाख ऊपर सरीगलानी बीएसके कार्ड 3 लाख ऊपर सरीगला आउ किसी नहीं ट्रिटमेंट भी करि पारुनी घरे बसछि डॉक्टर किसी भरोसा देउनी पचाइले केते लागिवो आउरी कहछि 5-6 लाख आउरी लागिवो हेले मो पाखरे किसी नाही सेति भाई माँ भाई भौनी बापा माँ तुम के कौटी अच्छी मो अकाउंट नंबर छाड़ दूची जे जमती पार्टी मत टे साहाय्य कले मो स्वामीर जीवन फेरई पाइबी। मो MB 79 रामनगर स्थित जे आमर पड़ारे गोटे पिला कैंसर रोग पीड़ित होकर अच्छा BSF कार्ड रू 3.5 लाख टंका परी खर्चा हो सारी से बहु अत्यंत गरीब पिला से गोटे मार गोटे पुओ तार बापा मत नाई से मोबाइल नंबर दिखाई समस्ते अनुरोध करुच्ची समस्त को समस्ते जमती टिके साहाय्य करंतु आर्थिक साहाय्य से पिलाटा केमती बंची पारिब तो आम सरकार को मध्य अनुरोध करुचु जे सरकार मध्य एप्रति ध्यान देव आमर 79 टांडाबाई जीपीर रामनगर ग्राम रो से पिलाटा संजय कुंडू ताकू टिके सरकारी साहाय्य हेले से बंची पारि था। बीएसके कार्ड रे एबे पर्यंत 3,50,000 टंका खर्च हो सारी एबे आहुरी 6-7 लाख टंका दरकार। एबे किपरि भाबरे एते स्वामी चिकित्सा ताकू नहीं चिंतारे पूरा परिवार। स्वामी को भल करबा पई सरकार को गुहारी करिसंती पूरा परिवार। मालकानगिरी राजेश कुमार ओझा रिपोर्ट स्वस्तिक न्यूज। आपण माने देखुचंती स्वस्तिक टीवी।